पिछले एपिसोड में हमने सुना, कभी तो मुझे होश ही नहीं रहती थी। जब मैं होश में आती थी तो जलन कम होने लगती थी। फिर ये मुझे शरबत लाते थे। मुझे यहाँ से ले चलो, ये आदमी मुझे खा जाएगा। अब आगे एपिसोड नंबर 26। मेरे दोस्तों, इब्ने यासिर ने अपने साथियों से कहा, शाबान ने मुझे यही बताया था। उसने कहा था कि डरना नहीं, ये इस मुल्क की शाबदाबाजी मालूम होती है। दिल मजबूत करके इसमें कूद जाना। शाबान ने ये भी कहा था कि तुम इस्लाम के मुजाहिद हो और तुम्हारे पास बड़ा ही ज़बरदस्त ताबीज़ है जिसके सामने कोई जादू और कोई शोभता नहीं ठहर सकता। ये डरावनी शक्ल वाला आदमी जादूगर है। इब्ने यासिर ने ये बात अरबी ज़बान में की थी जिसे पंडित वगैरह न समझ सके, और इब्ने यासिर के साथियों के हौसले बढ़ गए। इब्ने यासिर ने मंदिर के उन आदमियों को और दोनों लड़कियों से भी कहा कि वो आगे होकर झुक जाएं, उनकी गर्दनें उड़ाई जाएंगी। डरावनी शक्ल वाले आदमी ने दोनों हाथ बुलंद करके कुछ बड़बड़ाना शुरू कर दिया। इससे यही जाहिर होता था कि वो अपना जादू चलाना चाहता है। इब्ने यासिर ने उसके ऊपर उठे हुए बाजुओं में से एक पर बड़ी जोर से उल्टी तलवार मारी, फिर उसके मुंह पर बड़ी जोर से घूंसा मारा। वो पीछे दीवार के साथ जा लगा। इब्ने यासिर के दोनों साथियों ने उसे पकड़कर पीठ के बल गिरा लिया। इब्ने यासिर ने उसके सीने पर पांव रखकर तलवार की नोक उसकी शह रख पर रख दी। क्या तुम जादूगर हो? इब्ने यासिर ने पूछा। शाबदाबाज हो, फौरन बोलो वरना गर्दन कट जाएगी। उसने हाथ जोड़े और सर हिलाया जैसे उसने एतराफ़ किया हो कि वो शाबदाबाज है। पंडित अलग खड़े कांप रहे थे और रहम की भीख मांग रहे थे। इब्ने यासिर ने इस खित्ते की ज़बान बोलने वाले साथी से कहा कि पंडितों से कहो कि उन्हें जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता और उनकी लाशें शहर से दूर फेंक आएंगे जहां उन्हें सहरा के दरिंदे खाएंगे। इब्ने यासिर के इस साथी ने जब पंडितों की ज़बान में उन्हें बताया कि इब्ने यासिर ने क्या कहा है तो पंडित इस कदर खौफजदा हुए कि तीनों ने घुटने टेक कर हाथ जोड़े। बड़ा पंडित उठा और इब्ने यासिर के साथी को अलग ले गया और उसके कान में कुछ कहा। उस साथी ने हंसते हंसते इब्ने यासिर को बताया कि ये पंडित कह रहा है इन दोनों लड़कियों को ले जाओ और उसके साथ ये हमें बहुत सा सोना और रकम देगा। उसके एवज जान बख्शी चाहते हैं। इब्ने यासिर ने शाबदाबाज को गिराया हुआ था। जब इस करख्त सूरत आदमी ने सर हिलाकर एतराफ़ कर लिया तो इब्ने यासिर ने उसे उठाया। इब्ने यासिर के कहने पर उसने कहा कि वो बताएगा कि ये सब क्या है, बल्कि करके भी दिखा देगा। यहाँ नहीं, इब्ने यासिर ने कहा, सब हाकिम नैरून के पास चलो और उसके सामने बताओ कि तुम ये शोभा किस तरह कर रहे थे और इसका मकसद क्या था। उन सबको सुंदर शिमनी के पास ले जाया गया। वो सोया हुआ था, उसे जगाया गया और बताया गया कि पुरअसरार आग का मुअम्मा हल हो गया है। इब्ने यासिर ने हाकिम नैरून सुंदर को बताया कि वो कहाँ चला गया था और वहाँ से क्या हिदायत लाया था। फिर वो किस तरह उन पुरअसरार आग के बगुलों और चीखों के दौरान मंदिर में दाखिल हुआ और उसने क्या देखा। इब्ने यासिर के कहने पर पहले छोटी लड़की ने बताया कि उसके साथ ये लोग क्या अमल करते थे। फिर शाबदाबाज से कहा गया कि वो बोले। सुंदर ने उसे कहा कि उसने ज़रा सा भी झूठ बोला तो उसी वक्त उसकी दोनों बाजू काट दिए जाएंगे और इस हालत में उसे दूर फेंक आएंगे। शाबदाबाज ने बड़े इत्मीनान से अपना
आप ज़ाहिर कर दिया और जो कमाल वो दिखा रहा था वो भी उसने बयान किया। उसने बताया कि इस सारे के सारे मुल्क हिंद में सिर्फ 3 आदमी हैं जो ये काम कर सकते हैं। ये आग जो आप लोग शहर के ऊपर घूमती फिरती देखते रहे हैं, ये किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसने कहा, ये बेज़रर चीज़ है, इसे आप नज़र का धोखा भी कह सकते हैं, लेकिन ये एक इल्म है जिसे हासिल करने के लिए अपने मन को और अपने जिस्म को ऐसी तकलीफ़ों में रखना पड़ता है जो हर आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस आग से किसी एक आदमी को या उसके घर की कुछ चीज़ों को जलाया जा सकता है, लेकिन इस आग में या इस आग का शोभा दिखाने वाले किसी भी जादूगर में इतनी ताकत नहीं कि इससे वो किसी बस्ती को जला दे। और वो आग जो फव्वारे की तरह ज़मीन से फूटती थी वो भी कोई आग नहीं थी, जादू का करिश्मा था। इसी तरह पानी के जो फव्वारे फूटते रहे हैं उनमें अगर आप हाथ रखते तो आपके हाथ खुश्क रहते। उस पानी में पानी वाला कोई वस्फ नहीं था। तुमने शोबदाबाजी यहाँ आकर क्यों की? हाकिम नैरून ने पूछा। दौलत की खातिर, शोबदाबाज ने जवाब दिया। महाराज ताहिर ने एक अपने जैसे महाराजा दोस्त से कहकर मुझे अपने पास बुलवाया था। उन्होंने मुझे बताया कि नैरून के हाकिम और लोगों को डराना है। उन्होंने एक आदमी मेरे साथ भेजा था। उस आदमी ने उन पंडितों को बताया था कि जब मैं अपने इल्म का ये कमाल दिखाऊंगा तो पंडित शहर में क्या प्रचार करेंगे और आपके पास आकर क्या कहेंगे। महाराज ने मुझे इतना ज़्यादा इनाम देने को कहा था जो मेरी 7 पुश्तों के लिए भी काफ़ी था। इस मासूम बच्ची को तुम क्यों जलाते रहे हो? सुंदर ने कहा। इस उम्र के बच्चे को ख्वाह लड़की हो या लड़का एक ख़ास तरीके से इस्तेमाल करना पड़ता है। उसने जवाब दिया, ये लड़की अपनी माँ के साथ मंदिर में आई थी। इत्तेफाक से मैंने इसे देखा तो पंडित जी महाराज से कहा कि ये लड़की ज़्यादा मौजू है। लड़की चली गई और शाम को एक पंडित उसे मालूम नहीं किस तरह उठा लाया। महाराज, ये हमारा इल्म है, मैं आपको समझा नहीं सकता कि इस उम्र के बच्चे को किस तरह इस शोबदे का जरिया बनाया जाता है। ऐसे इंसानी जरिए के बगैर ये काम नहीं हो सकता। अगर किसी खानदान को परेशान करना हो तो उस खानदान के किसी एक फर्द पर यह अमल दूर बैठकर किया जाता है। उसे एक दौरा सा पड़ता है, फिर उस घर पर जादूगर या शोबदाबाज पत्थर गिराता है। उनकी चीज़ों को आग लगाना चाहे या जो भी करना चाहे करता है। मैं आपको अल्फाज में नहीं समझा सकता। अगर महाराज इजाज़त दें तो मैं करके दिखा सकता हूँ। आप शहर के ऊपर आपके बगोले देखना चाहते हैं तो वो दिखा दूंगा। ज़मीन से आग या पानी दोनों फूटते देखना चाहते हैं तो वो दिखा दूंगा। हम जो देखना चाहते थे वो देख लिया है। सुंदर ने कहा, तुम इस शहर से निकल जाओ, लेकिन अपने वतन का रुख करो, अरवड़ की तरफ न जाना। हाकिम नैरून इब्न यासिर ने कहा, इसे अभी जाने न दें। ज़रूरत यह है कि शहर के लोगों को बताया जाए कि ये कोई आसमानी आफत नहीं थी। सुबह सारे शहर में मुनादी कराएं कि तमाम लोग एक मैदान में जमा हो जाएं और उन्हें असल हकीकत दिखाई जाएगी। सुबह होने में थोड़ी सी देर बाकी थी। सुंदर ने हुक्म दिया कि अभी मुनादी वाले बुलाए जाएं और लोगों को खुला मैदान में जमा किया जाए। जब सूरज तुलू हुआ तो नैरून शहर का बच्चा बच्चा एक मैदान में आ गया था। सुंदर आया, उसके साथ ये शोबदाबाज और पंडित थे। सुंदर के कहने पर एक आदमी को, जिसकी आवाज़ बहुत बुलंद थी, आगे किया गया। उसे बता दिया गया था कि उसने क्या कहना है। उसने
لوگوں کو بتایا کہ جسے وہ آسمانی آفت سمجھ رہے ہیں وہ شوبدہ تھا، اور یہ سیدھے سادے امن پسند لوگوں کو ڈرانے کے لیے اور انہیں جنگ میں جھونکنے کے لیے دکھایا جا رہا تھا، اور اب ان کے سامنے یہ شوبدہ دکھایا جا رہا ہے۔ لوگوں سے کہا گیا کہ وہ ڈرے نہیں، شوبدہ باز سے کہا گیا کہ وہ اپنا کمال دکھائے۔ اس بچی کو بھی وہاں بلایا گیا تھا۔ لوگوں سے کہا گیا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں اور میدان کے درمیان بہت سی جگہ خالی چھوڑ دیں۔ شوبدہ باز نے لڑکی کے سر پر ایک ہاتھ رکھا، دوسرا ہاتھ اس کے ماتھے پر پھیرنے لگا، اور چند لمحوں بعد لڑکی نے تڑپنا اور چیخنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی فضا میں آگ کے 8-10 بگولے زناٹے کے ساتھ اڑنے لگے۔ لوگ ڈر کر پیچھے ہٹنے لگے۔ انہیں کہا گیا کہ وہ ڈرے نہیں۔ شوبدہ باز نے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کیے اور آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ بڑبڑایا۔ آگ کے بگولے غائب ہو گئے اور میدان میں سے آگ کا فوارہ یا شعلہ اوپر کی طرف جانے لگا، جیسے زمین سے آگ پھوٹ رہی ہو۔ اس سے تھوڑی دور پانی کا فوارہ پھوٹا۔ ان دونوں فواروں کی بلندی کم و بیش 20 گز تھی۔ ابن یاسر آگے بڑھا اور ان فواروں کی طرف چلا گیا۔ پہلے وہ آگ کے فوارے میں سے گزرا، آگے جا کر وہ واپس آیا اور پانی کے فوارے میں سے گزرا۔ اسے نہ آگ نے جلایا نہ پانی اسے بھگو سکا۔ واپس آ کر اس نے سندر کو بتایا کہ آگ اور پانی میں جا کر اسے نہ تپش محسوس ہوئی نہ ٹھنڈک۔ بچی چیخ رہی تھی۔ اس کی ماں اس کے باپ کے ساتھ دوڑتی ہوئی آئی اور دونوں اپنی بچی کے پاس جانے لگے، لیکن شوبدہ باز نے انہیں روک دیا۔ تھوڑی دیر بعد بچی کی چیخیں بند ہو گئیں، وہ گر پڑی اور آگ اور پانی کے فوارے غائب ہو گئے۔ لوگوں کو ایک بار پھر بتایا گیا کہ انہیں کیوں اور کس نے خوف زدہ کیا ہے۔ اس شوبدہ باز کو نیرون سے نکال دیا گیا۔ پنڈت جی مہاراج سندر شمنی نے پنڈتوں سے کہا، جو مذہب شوبدہ بازی کا سہارا لیتا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں اپنے خلاف نفرت پیدا کرتا ہے۔ جاؤ، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ وہ 712 عیسوی 92 ہجری کے ایک جمعے کے روز محمد بن قاسم اپنی فوج کے ساتھ دیبل کے مضافات میں پہنچ گیا۔ شعبان سقفی نے اسے رپورٹ دی تھی کہ راستہ صاف ہے اور راجہ طاہر کی فوج کا ایک بھی آدمی نظر نہیں آیا۔ اس طرح اسلامی فوج بڑی اچھی رفتار سے دیبل پہنچ گئی تھی۔ راجہ طاہر کی فوج کا کوئی آدمی باہر ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس نے تمام قلعہ داروں کو حکم بھیج دیا تھا کہ قلعہ بند ہو کر لڑنا ہے۔ اس نے سختی سے کہا تھا کہ اپنے دستوں کو باہر لا کر کھلے میدان میں نہیں لڑنا۔ مورخوں کے مطابق محمد بن قاسم نے ارمن بیلا سے حجاج بن یوسف کو پیغام بھیج دیا تھا کہ وہ فلاں روز دیبل کی طرف کوچ کر رہا ہے۔ حجاج بن یوسف نے اسے پہلے ہی پیغام بھیج دیا تھا، جس میں اس نے لکھا تھا کہ جب تک وہ نہ کہے لڑائی شروع نہ کی جائے۔ حجاج نے لکھا تھا کہ دشمن دشنام ترازی اور تانہ زنی کرے تو بھی مشتعل ہو کر حملہ نہیں کرنا۔ ان تحریروں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حجاج نے بصرہ میں بیٹھ کر سندھ کے محاذ کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا۔ محمد بن قاسم جمعے کے دن دیبل کے مضافات میں جمعے کی نماز سے کچھ وقت پہلے پہنچ گیا۔ اس کے حکم سے ایک بلند آواز مجاہد نے ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر آذان دی۔ اس سرزمین پر یہ پہلی آذان تھی۔ نماز کے وقت تمام لشکر نماز کے لیے صف بصف ہو گیا۔ اس دور کے دستور کے مطابق امامت محمد بن قاسم نے کی، کیونکہ وہ سپہ سالار تھا اور سپہ سالار ہی امامت کے فرائض سر انجام دیتا تھا۔ تاریخ اسلام کے اس کمسن مجاہد نے جمعۃ المبارک کا خطبہ دیا اور عہد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اس زمین پر ہماری یہ نماز آخری نہیں ہوگی
اور دعا کرو کہ خدائے ذوالجلال ہمارے رکوع و سجود قبول فرمائے۔ راہ شہادت کے ہم سفر، ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے، ہم اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں جو اس ملک کی آخری سرحدوں تک پہنچانا ہے، اور ہم بے گناہ قیدیوں کو رہا کرانے آئے ہیں جنہیں کفار نے قید خانے میں بند کر رکھا ہے۔ اس راجا نے اسلام کی غیرت کو للکارا ہے، اور یہ راجا بے خبر ہے کہ اسلام کے پاسبان جب آتے ہیں تو وہ اسلام اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، اور اسلام واپس جانے کے لیے نہیں آیا کرتا۔ یاد کرو ان عظیم مجاہدین کو جن کی قبروں کی مٹی ابھی خشک نہیں ہوئی۔ یہ کل کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کسی میدان میں شکست نہیں کھائی تھی، انہوں نے قیصر روم کی جنگی طاقت کا گھمنڈ توڑ کر اس کی سلطنت کی سرحدیں سکیڑ اور سمیٹ دی تھیں۔ مدائن میں کسریٰ کے محل ہمارے باپوں کے فاتحانہ نعروں سے آج بھی لرز رہے ہیں۔ سیاہ چٹانوں جیسے ہاتھیوں کو کاٹنے اور میدان جنگ سے بھگانے والے مجاہدین کو یاد کرو۔ فارسی اور رومی شہنشاہ ہیبت کی جنگی طاقتیں دہشت ناک تھیں۔ آج دیکھو ان دونوں کی سرحدیں کتنی دور پیچھے چلی گئی ہیں۔ ان بچھوؤں کا زہر کس نے مارا تھا؟ تم جیسے مجاہدین نے۔ اور آج جس راجا نے ہمیں یہاں آنے پر مجبور کیا ہے، یہ قیصر روم کی برابری کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا، فارسیوں کا عشر عشیر بھی نہیں۔ خدا کی قسم میں تکبر نہیں کر رہا، جن کے تم بیٹے ہو اور جن کے تم پوتے ہو وہ غیرت اور حمیت والے تھے، ایمان اور شجاعت والے تھے۔